Today I try something new. English capital with a little budget, relationship but sufficient knowledge. And of course with friends who are not so cool. What a storyline. Here we departed from Labuan Bajo with the aim of Bali boarding this plane, Wings Air, which previously booked tickets earlier and had to wait a few days. Why we are going back, and have any of us been to Bali in previous years? Because we want to learn more about what the movement of tourism and destination in Bali is like by looking around Bali, because our daily activities is tourist in Labuan Bajo. Kedua yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Welcome to Bali. As soon as we arrived in Bali, we didn't want to waste too much time. We were picked up by our friends, Faisal and Nato, to go straight to our first destination, one of the famous waterfall in Bali, Tegenungan, which 1 hour travel time from Bali International Airport. It's located in Gianyar Regency. Sekarang kita mau putar-putar keliling dulu cari makan siang. Habis makan siang, kita lanjutkan perjalanan. Kita mau ke air terjun Tegenungan dan kita akan coba melihat air terjun di Bali seperti apa. Apakah sedikit beda atau sama dengan air terjun yang ada di Flores. 300 meter, belok kanan ke jalan Tegenungan Waterfall. Baru saja beli tiket seharga 20.000 per orang untuk masuk ke air terjun. Satu orang supir saya. Tempel tangan dulu. Tempel tangan. Wih. Pak, salah itu Mas. Tato. Kasih tempel dulu. Kasih tempel. Kasih. Dari sini kita bisa lihat air terjunnya. Di bawah sana ada villa sama kolam. Seperti biasa kita sesi foto-foto sama video. Welcome bro. Ya kan? Seperti biasa yang kita lakukan pasti selalu naik dan turun tangga. Halo Fred, senyumnya mana? Kita baru saja pulang dari air terjun. Kita mau melanjutkan ke tempat kita berikutnya. Sekarang kita di daerah Ketewel dan kita punya kesempatan sedikit untuk jalan-jalan di dekat sini di Pantai Pabean. Jadi di sekitar sini kita bisa lihat area pertanian yang ditanami melon, ada juga pisang. Bisa lihat deburan ombak di sini besar sekali dan di sini pasir pantainya sangat hitam. Beda dengan pantai-pantai yang saya jumpai sebelumnya, khususnya di daerah Labuan Bajo yang punya pantainya kalau bukan berwarna putih, ada juga berwarna pink. Ombaknya gede sekali, sangat tidak memungkinkan untuk kita berenang, cukup membahayakan. Ada perahu-perahu para nelayannya. Sore ini akhir dari explore hari pertama kita di Bali, dan untuk besok kita akan diskusi lagi nanti malam bersama teman-teman. Mungkin kita akan ke Nusa Penida. Kita akan hunting speedboat di daerah Sanur supaya kita bisa nyebrang dengan speedboat ke Nusa Penida. Selamat pagi, jadi sekarang kita berada dalam mobil lagi, sedang dalam perjalanan menuju Sanur. Nanti dari Sanur kita akan naik speedboat untuk ke Nusa Penida. Mana Fred? Tadi dari sini kita naik speedboat. Speedboatnya ini kapasitas 100 orang. 40 menit dari sini kan. Welcome to Nusa Penida dan welcome to Klingking Beach. Saya lagi di atas pohon untuk foto, teman-teman di bawah supaya penampakan pantai view point-nya dapat. Ini di atas pohon. Akhirnya hari ini kita bisa sampai ke tujuan utama kita, yaitu Klingking Beach di Nusa Penida setelah menyeberangi perahu tadi pagi sekitar 45 menit, dan kita sewa motor dekat pelabuhan dan kita jalan lagi sekitar 40 menit lagi kurang lebih seperti itu. From morning to evening, at least we have explored the western part of Nusa Penida, and we got what we wanted.
And during the return journey, imagine it that success. Until the next day, we still continue our mission to Lempuyang Temple. Ini sewa baju adat Bali, Kak. Buat foto-foto di atas nanti. Berapa? Satu orang 50.000, Kak. Oke, jadi kita lihat langsung nanti ya. Ya. Oke. Supir travel free. Kalau bukan supir travel bayar. Travel dia dari ini dari bandara ada. Mana supirnya? Masih di belakang, masih di mobil. Masih di mobil. Supir free kan? Pagi. Kita mau sewa baju adat Bali dulu. Ada ukurannya kah? Ada. Oh, seadanya S kan. On this occasion, I tried to wear the new and first historical Balinese traditional clothes in my life. Because before that I had never worn traditional clothes other than Manggarai custom. Mau pakai juga ya Mas ya? Mau pakai juga. Lengkap dengan udangnya dong. L kayaknya. Oleh beneran. Itu aja. We are the means of transportation at the Lempuyang tourist attraction. And while we waiting for the ants to be curious about the Lempuyang temple, the most important things when we visit a place is to know the rules that apply both from the reference we read and ask people around the place directly. At the entrance to the temple, we are greeted with a ritual from one of the figures in this temple. Selamat datang di Pura Lempuyang. Jadi hari ini pertama kali saya melihat pura sebagus dan seindah ini dalam hidup saya. And we are here in a magnificent and meaningful temple with majestic mountain as background. It's one thing not to forget to take some picture of yourself in a place full of meaning. In Ubud, we want to sit back and relax on the rice field with terraced architecture and towering coconut trees to illustrate the coolness and freshness of nature, and we must take care. The day before flying back, we all gather at the beach of Kuta, and this moment is our simple farewell to friends who wanders in Bali. Besides, we got what we aspired to from the start. On the other hand, there is also a separation that will happen soon. Farewell begins with learning to sew to complete our souvenirs. The challenges during the journey are very valuable impression. The destination is only to stop our steps. That's the sentence before we go home and return to our original activities. That's the story, and see you on next trip.